subscribe and like my YouTube channel. 3, 2, 1. Unboxing my new iPhone 14 Pro! Pull it. Sorry lang, good for 7. Ay, grabe. High-tech. Sorry lang, good. She won a raffle. Pisti ate. Chanan! Wapo lagi ang iyang one Bex. Wapo lagi iyang mata. Case. Sa yung mata. Bang sa yung mata. Nindot siya kay murag gawas kay lugwa ba. Di na ni virgin kay lugwa na. Open. Wala nindot kay siya Bex. Grabe. Saan ang imong casing? Ani ba? Naday sa bag. Palitan kay, we're so very careless. Bex. Ano ganun? Where's your SIM? Sabi ko nga tinti yang sa to. Ting ting tang tang. Ting ting ting. Ting ting tang tang tang. Ay, paano na eh? And then, turn on. turn on. Yate. Yan pala yung Ay, sinasabi. ano, baliktad. Ay, baliktad siya. Atong pakpakan si May ang pinakakuripot nga may nakapalit lang yun. One time, big time wala siya. Because of the box rate, we should Ayan. kani ang ano? Oo. Abi na ko kani. Ito. Ngayon. One time lagi. Sige. Ano yan, Bex? Naka-plan ka? Wala, oy. Siya ang nagbayad. Answer. Tapos, Naka- wow, hello. Hello. Ay, may Korean. That's Korean, isn't it? Japanese. Ay, Japanese Una din. lang gitaan ni Res. English. Wala yung Pilipino? Sige. United Kingdom. Yan. Okay. Uy, bantayin nyo baka check-in na tayo. Tapos, Uy, ano na? Sige. Set up. set up manually. Okay, tapos, Choose network. And you deserve it, Bex. ha? You deserve it. You need to, you need to treat yourself. Because of the box rate. Done. Done. And then, Done. kasi May- I noticed ba, kasi my phone, pag live, dili ko siya klaro. Magid na Bex. That's for, And then, next. next. Ang tapos naman. It may take a few minutes. Ate Puga Ah, rin. dugay ah. Binagid ko mo gamit sa mong cellphone. Ikaw na bala. Gusto Mag-picture na mo sa amon, ha? 13. Naglibot ba yung Nanay bagong Yan ang latest. Hindi kasi it's the same lang man din. Tapos wala man Bex 128 lang gigabytes. You want to Tapos set up your ID. wala ko yung ID. Face ID. Oh sige. Ah, Tapos sige, go. yung anak na Get started. Case hindi yata case. Parang hindi. Hindi kasi Hindi, iba. Iba. tapos wala lagi. Position your face within the frame. Move iPhone a little lower. A little lower. Ano te 11 pa. Paano ulit ko 2 weeks? Bakit ayaw? Wala. Day off tayo request day off. Bakit ayaw? Na. Ano sa kabalik eh? Balik Tapos? na work Thursday? Ay, My first photos and videos using the iPhone 14 Pro 1 TB.
Thank you for watching. Till next time.